नमस्कार जय जगन्नाथ जय गुरु मु देवराज वेलकम करछि माय यूट्यूब चैनल देवराज लाइव विजन देविनी माने देविनी जम्मा देविनी आपण माने केमते अछंती मु तो भले अछि आशा करछि ठाकुर दर आपण माने भले थिबे भगवान समस्तंकर मंगल करंतु आसन जीवा आज रोटे नवा ब्लॉग को आज नवा ब्लॉग रे हम जीवा देखिबा वर्तमान होछि आज ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर जन्मदिन जन्म तिथि पालन भूमि आटा आम देखिए ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर आज केमती पालन है जो माउसी सत्संग धूमधाम रे सकाल जो 7:05 लग्न घोषणा है कि मैंने भजन कीर्तन है एत सुंदर माने पालन है जोटा माउसी सत्संग केन्द्र में आज ब्लॉग में देखा आपमि कौन लगुच निश्चय कमेंट करके जनइबे आ डेरी करें आसन जा देखा से ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर जन्म तिथि केमती पालन है ताड़न भूमि जोटा कि माउसी सत्संग आसन एक अद्वितंकर शरण नेउछि पूर्व पुराणकारी प्रबुद्ध ऋषिगणंकर शरण नेउछि सेमानंकर पथ अनुसरणकारी पितृ पुरुषगणंकर शरण नेउछि अस्तित्वर गुण परिपोषक वर्णाश्रमर शरण नेउछि पूर्व पुराणकारी वर्तमान पुरुषोत्तमंकर शरण नेउछि यह ही आर्य पथ यह ही सद्धर्म आउ यह ही चिरंतन शरणयोग्य शब्दाश्ची नोपाश्य मन्यत ब्रह्मणो ब्रह्मैकमेवादित्यं तथागतास्तवार्गा भेद तथागतार्गो हि वर्तमानः पुरुषोत्तमः पूर्वे समापुरायित विशिष्ट विशेष विग्रह तदनुकूल शासनं ह्यानुषट्ट व्यन्यकरत् शिष्टात् वेद पितृ परलोक देवः श्रद्धेय नापोय सदाचर वर्ण समानुग जीवन वर्त श्रीमद् भगवद्गीता द्वादश अध्याय भक्ति योग कथनम তিরিশ ভাদ্রতে জন্ম নিলেন শ্রী অনুকূল শুক্রবার তালনবমীতে পাবনা জেলায় হিমায়তপুরে 30 ভাদ্রতে জন্ম নিলেন শ্রী অনুকূল শুক্রবার
শুক্রবার কাল নবমীতে। ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଉଷାକାଳ। ମୁସଲମାନ ଭକ୍ତଗଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ନମାଜ କରିବାକୁ ଉଦାତ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଆଜାନ କରୁଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତମାନେ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ଓ ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା କହି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରୁ କରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ମନମୋହନଙ୍କର ଦେହଟା ସେତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। କିପରି ଗୋଟିଏ ଅଡୁଆ ବୋଧ ହେଉଛି। ମନମୋହନ ଦେବୀ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାର ମୁହୂର୍ମୁହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସବ କାଳ ଆସନ୍ନ ବୁଝିପାରି ମାତା କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀ କନ୍ୟାକୁ ସୁତିକା ଗୃହକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସତ୍ୱର ଧାଇକୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ଧାଇ ମଧ୍ୟ ଅବିଳମ୍ବେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ନିବିଷ୍ଟ ମନରେ ପ୍ରସୂତିର ଅବସ୍ଥା ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତା କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀ ଓ କନିଷ୍ଠା ଭଉଣୀ ଗୋବିନ୍ଦମଣି ସୁତିକା ଗୃହରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରମଣୀଗଣ ଅଧୀର ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ଅଗଣାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରସବ ସମୟର କୌଣସି ରକମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଧ ନଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ପ୍ରସବ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। କଣ ହେଲା କେଜାଣି ସମସ୍ତେ ହଠାତ୍ ତନ୍ଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ତନ୍ଦ୍ରାବସ୍ଥା ଭଙ୍ଗ ହୁଏ। ଏକ ଅତ୍ୟୁଜ୍ଜଳ ଅଗ୍ନିଛଟା ତୁଲ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଦେଖାଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ଅପୂର୍ବ ଜ୍ୟୋତି ସମ୍ପନ୍ନ ଗୌରକାନ୍ତି କେଶ ଶୂନ୍ୟ ମସ୍ତକ ଏକ ଶିଶୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ହସୁଛନ୍ତି। ଘର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ଜଣା ପଡୁଥାଏ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଯେପରି ପରିପ୍ରକାଶ। କେବଳ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଘର ଭିତରର ଆଲୋକରେ ସୀମିତ ନ ରହି ସାରା ହିମାୟତପୁର ଗ୍ରାମର ଆକାଶକୁ ଆଲୋକାଚ୍ଛନ୍ନ କରି ତୋଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ପଦ୍ମା ନଦୀରେ ଥିବା ଧୀବର ମାନଙ୍କ ମନରେ ଶଙ୍କା ଜାତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ହିମାୟତପୁର ଗ୍ରାମରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି। ନିଜ ନିଜ ଘରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ଜାଲ ଛାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ଅଭିମୁଖେ ଧାଇଁଥିଲେ। ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଲୋକ ଗହଳି। କଥା କଣ? ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମନୁର ଏପରି ଏକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ହୋଇଛି ଯାହାର ଶରୀର ହସ ସବୁ କିଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଜଣା ପଡୁଛି। ଏହି ଘଟଣା ବ୍ୟାପିଯାଏ କାନକୁ କାନ ହୋଇ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କରେ। ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟେ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ଶିଶୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବିଲ ବିଳ ଦେଇ ଆସିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଅଜଣା ସ୍ଥାନରୁ ସୁମଧୁର କୀର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ଭାବାବେଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କେଇ ଜଣ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ, ସେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଥରେ ଦିନେ ଦ୍ୱିପହରରେ ଘରର ଅଗଣାର ବାରଣ୍ଡାରେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ସମେତ ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ କର୍ମରତ ଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଦେଖିଲେ ଅଗଣାରେ ଜଣେ ଦୀର୍ଘକାୟ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତି ଜଟାଜୁଟଧାରୀ ପ୍ରବୀଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିଲେ। କିପରି ଆସି ସେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ତାହା କେହି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିନଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖି ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିନଥିଲା। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା। ତାହାର କାରଣ ସେ ସବିଶେଷ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଆଭାସ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘରୁ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାଙ୍କର ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ଆତିଥ୍ୟରେ ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବିଦାୟ ନେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ସାଧୁଙ୍କୁ ଘର ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରରେ ସେହି ସାଧୁ କହିଥିଲେ, ମା, ଏ ଘରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ମୋର କ୍ଷମତାର ବାହାରେ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲି। ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏତିକି ମାତ୍ର ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଘରର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେବ ସେ ହେବେ ଏ ଜଗତର ରିଷ୍ଟ ନାଶକ ଲୋକପତି। ସେ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ ହେବେ ଯିଏକି ନିଜର ଚରିତ୍ର ବଳରେ
बहु लोकंकर हृदय अधिष्ठर हेबे ओ जगतर महामंगल साधन करिवे। सही पुराना लोक मानकर सुनिबाटा एते विश्वास होई गला कारण से माने जानि छंती जे माता मनमोहिनी देवी जे कि मनु बोली परिचित वयस्क लोकंक पाखरे जणे उच्चकोटीर स्वाधिका थिले। माता मनमोहिनी देवी स्वप्न रे गुरु हजूर महाराज ठारू नाम पाइथिले 7 वर्ष दिनरु। सेही दिन ठारू निष्ठा रखी गुरु का आदेश पालन सामान्य मध्य त्रुटि रखि नथिले। गुरुदेवकर परि ईश्वर प्रेमिक लोकपालक आदर्श चरित्र गोटे सुसंतानर जननी होई नारी जन्म सार्थक करिवार एक प्रबल वासना गोटे समय तांको एपरि पागल करि तोलिथिला जे से कथा तांकर जीवन सर्वस्व प्रिय परमर श्री चरण रे निवेदन न करी रहि पारि नथिले। प्रिय शिष्यार एही प्रकार सत अभिलाषा रे एकांत प्रीत होई गुरुदेव तांको आशीर्वाद करथिले। तुमे भावनी परम पितार इच्छा रे तुमर प्रथम संतान जणे महापुरुष हेबे से तुमको पूर्ण आनंद दान करिवे। आउ दिने माता मनमोहिनी देवी कातर कंठरे गुरुंक श्री चरण निवेदन करथिले बाबा मु रहे बंगला रे एक निभृत पलिरे सेठी केही गुरुबाई नाहंती जाहांकु नै मु सत्संग करिवि। गुरुदेव ताहांकु सेदिन आशीर्वाद करथिले झियो दुख करना तोर एपरि दिन आसीबो जे सत्संगी रे तोर घर भरि जिवो। एठी सेई कतिपय पुराना लोकंकर मनरे धारणा सृष्टि होइथिला जे मनरो कोळरे निश्चित भावरे जने विराट पुरुषंकर आविर्भाव होई अछि जे कि जगतर लिष्ट नाश करि परिबे। सेतेबळे से शिशुर भविष्य विषय से माने आ अधिक किछि भाबि पारि नथिले। सेतेबळे एहा तांकर भावना को मध्य स्पर्श करि नथिला जे एही शिशुंकर शरणापन्न होई केते अगणित मनुष्यर विशृंखलित जीवन शृंखलारे से मंडित हेबो। असंख्य मनुष्य पाइबे व्यथारे सांत्वना विपदरु परित्राण रोगरु आरोग्य हताशारे आशा भयरे भरोसा दुर्बलतारे बळ और साधनारे सिद्धि। तांकर जीवन काल रे केते अद्भुत असंभव घटना जे घटी चलिबो जनमानस रे विश्वास और भक्ति सृष्टि करी प्रत्येक हृदय रे से धरा देबे तार कलना नाही। तांकर जीवन रे कोनोसी शिक्षा और साधना न थाई तत्कालीन स्कूल शिक्षानुष्ठानर कोनोसी सर्टिफिकेट हासिल न करी विश्वर समस्त ज्ञान जीवन काल भितरे 25,000 पृष्ठारे लिपिबद्ध करि जिवे जहा कि मनुष्यर जीवन वृद्धि पई अर्थात धर्म पालन पई एकमात्र सहाय होई हजार हजार वर्ष पर्यंत ज्ञानर आलोक देखाइबो। तांको केंद्र करी प्रत्येक मानव जे तार निजर जीवनर भक्तिपूर्ण कृतज्ञता भजन माध्यम रे कीर्तन माध्यम रे काव्य माध्यम रे तांकर श्री चरण रे निवेदन करि चलिबे सृष्टि थिला पर्यंत। तुमे असीम तुमको धरिबा लगी शपथि कहिब प्रभु तुमको धरिबा लगी शपथि कहिब प्रभु तुमे अनंत तुमे असीम तुमे अनंत तुमे असीम तुमको धरिबा लगी शपथि कहिब प्रभु तुमको धरिबा लगी शपथि कहिब प्रभु तुमे अनंत तुमे असीम तुमे अनंत तुमे असीम करुणा अमय तुमे गुरु
एला प्रभु धन्य तुम्हारी परश पाई आदि जीवन एला प्रभु धन्य तुम्हारी परश पाई देईता शरण नर नारायण आउ किछि लोड़ा नाही दया देईता शरण नर नारायण आउ किछि लोड़ा नाही आदि जीवन एला प्रभु धन्य तुम्हारी परश पाई गुरु नाम दिए आशानो तोरी जेदिन डूबे जावे सेदिन चंद्र सूरज ग्रह तारा तारा डूबे जावे सेदिन तारा डूबे जावे गुरु नाम दिए आशानो तोरी जेदिन डूबे जावे সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারা ডুবে যাবে সেদিন তারা ডুবে যাবে কিয়ে গো তুমি রখিল বান্ধি তোমারি প্রেম বন্ধনে কিয়ে গো তুমি রখিল বান্ধি তোমারি প্রেম বন্ধনে নাসিল গাথা আশার কথা নাসিল গাথা আশার কথা কহিল কানে কানে তোমারি প্রেম বন্ধনে কিয়ে গো তুমি রখিল বান্ধি তোমারি প্রেম বন্ধনে मोर दिन जाइछि काली मोर दिन आसिछि फेरी देउदिन विश्वपिता मोर हाथ देइछ धरि देउदिन विश्वपिता मोर हाथ देइछ धरि मोर दिन जाइछि काली मोर सुदिन आसिछि फेरी देउदिन विश्वपिता मोर हाथ देइछ धरि देउदिन विश्वपिता मोर हाथ देइछ धरि উড়িয়ে দিয়ে নামের নিশান পুরুষোত্তম বল রে ভাই নাম ছাড়া বাঁচার মতো মোদের কোনো মন্ত্র নাই উড়িয়ে দিয়ে নামের নিশান পুরুষোত্তম বল রে ভাই নাম ছাড়া বাঁচার মতো মোদের কোনো মন্ত্র নাই ওগো সুন্দর অপরূপ প্রিয়া আধারের পথে
তুমি আলোকম আধারের পথে তুমি আলোকম
Sadhu
वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़वान की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़वान की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य जगत की शांत संत की शांत राम की पिता माता की वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे आर्य विद्रोही वन्दे मातृवरदा वन्दे हम कृष्ण देवता वन्दे पुरुषोत्तमं विश्वातीत परम सत्ता परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की आज ब्लॉग तो आम देखिले कि तालानुपमी तिथि ठाकुर अनुकूल चंद्र जन्मतिथि पालन है आपन केमती कौन लगुच निश्चय कमेंट कर जनइबे पुणी देखा गोटे नुआ ब्लॉग रे रहूँ आपण देवराज नमस्कार जय जगन्नाथ।